de ce secteur se fait correctement, puisqu'il y a des staffs de très grande qualité qui sont là pour couvrir les U17 et les U20. وبما أن سنة 2015 كانت سنة العودة إلى الأولمبياد بالنسبة للمنتخب الأولمبي، أكد رئيس الفاف بأن كل الظروف ستهيأ لأشبال شورمان من أجل تشريف الألوان الوطنية بأولمبياد ريو الصيفة المقبلة. Nous sommes en train de, donc c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui qui a lieu au moment où nous sommes ici, de mettre en place un plan très très particulier pour bien préparer cette équipe pour pouvoir nous représenter dignement aux Jeux Olympiques. Tout est prêt pour cette opération, aussi bien le match d'Alger qui sera organisé au Stade Chaker, comme vous le savez, le 25, et l'équipe partira 48 heures après sur l'Éthiopie par vol spécial de la compagnie nationale Air Algérie pour jouer le match retour et revenir. Nous avons déjà aussi commencé la mise en place et la préparation du match des Seychelles du mois de juin. Et nous sommes en train d'étudier aussi la possibilité de pouvoir jouer un match amical à cette période. مثل احنا عندنا قائمه عن ما لا يقل من 56 لاعب اللي مضاوا اول عقد احترافي تبعهم في الاشهر القليله الماضيه والاسابيع القليله الماضيه ولا حتى في الايام القليله الاخيره اللي ممكن في المستقبل ممكن يشاركوا في الفريق الوطني، لكن الامر موش هذا. هاد اللاعبين الصغار اليوم ما عندناش فرصه باش نستعملهم. لماذا؟ اذا لاحظت نعطيك المثل الاخير، جبنا لاعب من خيخون للفريق الاولمبي، كانت عندنا موافقه تاع الفريق ديالو على اساس ممكن يشارك معنا في كاس افريقيا الامم اللي كانت في السنغال. في اخر لحظه النادي قالنا لا ما نعطيه لكمش لانه ماهوش تاريخ فيفا. فاليوم الفرصه الوحيده باش تستعمل لاعب هو انه يدخل في تواريخ الفيفا المعلنه واللي ترخص لنا باش نستعمل اللاعب. if not اذا ما كانش لازم يكون اتفاق مع النادي. Les masses salariales aujourd'hui sont le gros fardeau de tous nos clubs. C'est 90%, voire un peu plus du budget d'un club, et cela est inadmissible. Il va falloir que tous les clubs corrigent leur manière de gérer les salaires, leur manière de gérer leurs joueurs, leur manière de gérer leur budget. Aujourd'hui, pratiquement tous les clubs sont déficitaires, ce qui est dramatique, et nous ne manquerons pas de le signaler et de l'examiner dans une prochaine réunion avec les présidents de club, c'est que malgré le déficit, la masse salariale augmente d'année en année. Il y a une moyenne de 20 à 25% d'augmentation de salaire, ce qui est complètement anormal. On a vu même des clubs de D2 monter en Ligue 1 qui ont vu leur salaire, leur masse salariale augmenter de 125%, ce qui est inadmissible. Alors que, à titre d'exemple, pour la phase aller, 16% sur les 385 seniors de Ligue 1 n'ont pas cumulé 90 minutes de jeu. Alors, 62 joueurs, ça fait 62 joueurs exactement, à une moyenne de 1 million de dinars, c'est 6 milliards par mois, c'est 60 milliards par an. Donc voilà des postes d'économie. C'est un organe paritaire. Il y a des présidents élus qui représentent leur père et des joueurs qui représentent leur père. Il y a un président et vice-président qui sont des juristes spécialisés qui ont l'autonomie la plus totale. Et c'est eux qui décident ensemble de comment régler les contentieux, les litiges qu'il y a entre les uns et les autres. Et comme toutes les chambres de résolution des litiges, elles commencent toujours par la conciliation, y compris à la FIFA. Aujourd'hui, il y a des cas FIFA. Allez, disons 80% des cas ont été réglés comme ça en Algérie ou ailleurs. Relizan avait 7 joueurs qui ont déposé des dossiers de litige il y a quelques semaines. Jusqu'à avant-hier, il n'y avait plus de cas de litige, tous ont été réglés à l'amiable. Les autres dossiers sont aussi réglés de la même manière. Dans le cas où il n'y a pas de solution à l'amiable, à ce moment-là, la commission des litiges applique les règlements qui sont en vigueur. Mais je voudrais attirer votre attention aussi sur la faute des joueurs. Nous avons dit aux joueurs, il y a longtemps, que si une saison passe, ne venez pas nous demander de résoudre vos litiges. Le dopage, vous avez vu quelques cas assez médiatisés ces temps-ci, mais sachez que nous avons fait cette année 1081 contrôles. 1081 contrôles.
Il n'y a pas une fédération en Afrique qui fait ça, il n'y a pas une fédération en Asie qui fait ça. Il y a très peu de continents où on trouve des fédérations qui ont atteint ce niveau. Cela est complètement financé par la fédération. Vous savez qu'un contrôle de passe, c'est à peu près $200. Et ça, nous le supportons. Nous le supportons parce que nous voulons avoir un football propre. Nous voulons avoir un football où il n'y a pas de dopage et nous continuerons à lutter contre ce grand fléau. Nous n'avons eu que 5 cas positifs, ce qui représente 0 et quelques %. انتقاء المدرب من اختصاصات النادي. أنت رئيس نادي تختار مدرب فلان على أساس أهداف مسطرة في العقد ولا غير مسطرة تتفق عليها. إذا ما حققهاش يروح عادي، وهذا يجي في العالم كله هكذا. شفت بينيتيز في ريال مدريد أخيرا رغم الوضع اللي هو فيه ريال مدريد وغادر، روح حطوا زيدان عادي جدا. احنا لماذا إجازتين؟ لأنه نطلب من المدربين يحافظوا على المنصب اللي عندهم. انت لا خدمت في مؤسستين في موسم اظن يكفي. اذا غادرت مره ثالثه انت اللي ماشي مليح. بكل احتراماتي للمدربين، انا اللي نحب بهذه الطريقه هو انه المدرب لما يكون في نادي يحاول يدافع عن الاستقرار ويحتفظ بالاستقرار. يعني الدور المنوط بالاثنين، بالنسبه للنادي يحاول يحتفظ بالمدرب اللي معاه والمدرب يحتفظ بالمنصب اللي هو فيه. الفريق الاولمبي قلت لك اليوم الان بدات تشتغل ورشه لتحضير القائمه ديال اللاعبين اللي ان شاء الله يكونوا في القائمه الموسعه اللي ترسل للفيفا لتحضير الالعاب الاولمبيه. اللي ممكن نقول لك اليوم الناس تكلمت كثير على بعض الاسماء منهم ابراهيمي ومحرز. ابراهيمي ومحرز اكيد يغيروا نادي في السنه هذه. فاذا غيروا نادي اولا ما ينجموش يشاركوا في الالعاب الاولمبيه لانه راح يكونوا في فتره تاع التحضير وديال بدايه المشاركه مع نادي جديد. صعب انه تمضي في نادي اليوم وتقول له تسمح لي نغيب انا شهر ونص نروح الالعاب الاولمبيه، وفي نفس الوقت في شهر واحد ان شاء الله ربي يوفقنا نكونوا في كاس فرقي الامم. بينما حتى القانون فيفا يمنع انه تاخذ لاعب مرتين لدورتين. هذه في اتصال مع عده لاعبين على مستوى الخارج، وهناك بالاخص 3 لاعبين ممكن يكونوا حاضرين في الملتقيات المقبله، من بينهم بنزيها ومن بينهم اناس وممكن هاني. طبعا اذا تمينا الاجراءات ان شاء الله هذا الاسبوع تبدا الاجراءات اللازمه معهم على اساس نغير الدفتر الوثائق تبعهم في الفيفا، لانه لعبوا الفئات الصغرى في بلد اخر. ريتما الملف يخرج من الفيفا، لكن هذا عمل عادي بالنسبه للاتحاديه. يبقى مشاركتهم في الفريق الوطني مرتبطه بموافقه المدرب المعني بالامر. هذا فين وصلنا، وان شاء الله عن قريب نعطيكم معلومات ريتما تكون